أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन सामईन कराम, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। हम आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। नाजरीन सामईन, आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में पांचवा कलमा इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। पांचवा कलमा अस्तगफार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.